जय श्री जगन्नाथ। मो सुमिता बेहरा बापी आपण मानकु मोर चैनल को स्वागत करुछि। आमे आज ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रो MAOD 15 रो ब्लॉक 1 रो यूनिट 2 रो आत्मपरीक्षण प्रश्नर उत्तर गुड़िक आलोचना करबा। एहा पूर्वरु MAOD 13 एवं 14 रो गोटे गोटे ब्लॉक रो 4 यूनिट एवं 15 रो गोटे यूनिट रो उत्तर यूट्यूब चैनल रे दिया है जाइछि। आशा आपण माने पाइथिबे। तेबे आसंतु आलोचना करबा। आमे आज दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नरू आलोचना करबा उत्तर तापरे संक्षिप्त को जिबा। एक सामाजिक गवेषणार आभिमुख्य आलोचना कर। सामाजिक गवेषणा गोटे मनिषर अन्य मनिषंक सहित रहिथिबा संपर्कर अध्ययन करिथाए। सामाजिक घटना ही यार मुख्य विषय। गोटे सामाजिक घटना मध्य अंतर्भुक्त रही है जीवन, सांस्कृतिक एवं नृतत्व संपर्कीय उपादान जहाँ समाज सहित मनिषर रहिथिबा आचरणीय संपर्क को अनुध्यान करिथाए। मानविक उन्नति और एहार विकास रे एहार दान अतुलनीय। सामाजिक गवेषणार प्रमुख दुईटी आभिमुख्य रही सेगुड़िक है गुणवाचक आभिमुख्य एवं परिमाणात्मक आभिमुख्य। तेरे प्रथमे आम गुणवाचक आभिमुख्य आलोचना करबा। एक समाज विज्ञान विभिन्न क्षेत्र में गुणात्मक गवेषणार प्राधान्यता रही। समाज विज्ञानी बार्ने ग्लेसर और आंसेल्म स्ट्रैटस तांकर द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी पुस्तक रे एहार वर्णना करछंती। तापरे आमे पॉइंट करबा। 4टी पॉइंट हेची देखंतु। एक रही गुणवाचक आभिमुख्य परिस्थिति, घटना, पारस्परिक क्रिया, लोक एवं सेमानंकर देखा जाउतबा आचरणर विस्तृत वर्णना को विचार को नहीं थाए। यही तथ्य गुड़िक लोकंक अनुभूति, मनोभाव, विश्वास एवं चिंताधारा विषय रे प्रत्यक्ष उद्धृति आकार रे मध्य उपलब्ध होता है। गुणवाचक आभिमुख्यर तथ्य प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, अंशग्रहणकारी पर्यवेक्षण, गभीर साक्षात्कार, केस स्टडीज, रेकर्ड होइतवा डॉक्यूमेंट, खोला प्रश्नपत्र एवं पत्रिका माध्यम संगृहित हुए। तापरे ग पॉइंट गुणवाचक तथ्यर वैधता एवं विश्वसनीयता गवेषकंकर पद्धतिगत कौशल, संवेदनशीलता एवं अखंडता उपरे बहु परिमाण रे निर्भर करे। कठोर निरीक्षण पद्धति यही आभिमुख्य अंतर्भुक्त। शेष पॉइंट है पर्यवेक्षण, साक्षात्कार एवं विषयवस्तु विश्लेषण माध्यम उपयोगी विश्वसनीय गुणवाचक फलाफल सृष्टि करने अनुशासन, ज्ञान, तालीम, अभ्यास, सृजनशीलता एवं कठिन परिश्रम आवश्यक करे। तापर 2 आसला आमर परिमाणात्मक आभिमुख्य। यार मध्य केते गोटे पॉइंट है। परिमाणात्मक गवेषणा एपरि एक गवेषणा जहाँ संख्यारूपक तथ्य उपर आधारित होता है। यही सर्वेक्षण संरचनात्मक साक्षात्कार एवं रिपोर्टर समीक्षा उपर पर्यवेसित। यार निष्कर्ष संख्या द्वारा प्रतिपादन करा जाए। सिद्धांतर पूर्वर बाहरी निष्कर्षर सत्यता प्रतिपादन करने यार मूल उद्देश्य। एक परिमाणवाचक आभिमुख्य गवेषणार वस्तुनिष्ठ एवं मानक मध्यम उपरे विशेष ध्यान देई थाए। एथिरे परिसंख्यान विश्लेषणर प्रयोग करा जाए। 3 परिमाणवाचक अनुसंधानकारी माने तथ्य संग्रह पाई साक्षात्कार, प्रश्नपत्र एवं संरचना पर्यवेक्षण को प्रमुख पद्धति भाव में व्यवहार करती। 4 परिमाणवाचक आभिमुख्य मानक पदक्षेप गुड़िक व्यवहार करा जाए जहाँकि विभिन्न मतामत और अभिज्ञता को पूर्व निर्धारित प्रतिक्रिया वर्ग रे संश्लिष्ट करे। यही पद्धति प्रश्न रे बहु संख्यक व्यक्तिविशेषंकर प्रतिक्रिया को माप करिथाए जहाद्वारा निकटतर प्रश्नपत्र, मनोभाव मापकाठी, मूल्यायन मापकाठी एवं डाक सर्वेक्षण साहाय्य तथ्यर तुलना और विश्लेषण को सहज करिथाए। समान अध्ययन पाई गवेषक उभय गुणवाचक और परिमाणवाचक तथ्य संग्रह करी गवेषणार मार्ग को प्रशस्त करिथांती। तापरे आमर एटी मध्य गोटे प्रश्न गोटे गुरुत्वपूर्ण मध्य प्रश्न गुणात्मक अनुसंधान बा गवेषणा बनाम परिमाणात्मक अनुसंधान बा गवेषणा। यही उत्तरटी गोटे बहुत इम्पोर्टाट प्रश्नटी एटा। 1 गुणात्मक गवेषणा बनाम परिमाणात्मक गवेषणा है क्वालिटेटिव आउ क्वांटिटेटिव रिसर्च।
ताले एक रे व्यक्तिगत अनुभव एवं विश्लेषण उपरे आधारित होता है गुणात्मक गवेषणा। परिमाणात्मक गवेषणा डाटा उपरे गुरुत्व दिया जाए, एथिरे कौनसी अनुभव को गुरुत्व न दे गणित आकार में होता है। दुई रे गुणात्मक गवेषणा निष्कर्ष उत्पन्न समय भावपक्ष को स्थान देता है, गुणात्मक अनुसंधान स्थान देता है। यार दुई रे हला एथिरे पक्षपातिता रहे नहीं एवं निजर भाव को अभिव्यक्त करा जाए नहीं। तीन रे गुणात्मक अनुसंधान आगमनात्मक पद्धति उपरे आधारित। यार 3 नंबर पॉइंट है यही गवेषणा निगमनात्मक पद्धति उपरे आधारित। 4 रे गुणात्मक गवेषणा एथिरे गभीर अध्ययन साक्षात्कार तथा तथ्य गुड़िकर परिसंख्यान गुड़िकर समीक्षा पर आधारित होता है। परिमाणात्मक 4 पॉइंट है साक्षात्कार रिपोर्ट उपर यह आधारित, डाटा इत्यादि मुख्य विषय होता है तेणु रिपोर्ट गुरुत्वपूर्ण। 5 रे गुणात्मक यही गवेषणा रे करा जाइथिबा आकलन को शब्द व चित्र रे प्रदर्शित करिथाय। यार 5 नंबर पॉइंट परिमाणात्मक है एथिरे संगृहित तथ्य बा डाटा को संख्या रूप में प्रस्तुत करा जाइथाय। 6 नंबर पॉइंट गुणात्मकर एथिरे छोट आकार नमूना को प्रदर्शित करा जाइथाय। यार 6 नंबर पॉइंट है परिमाणात्मकर है गुणात्मक छोट आकार नमूना ग्रहण करा जाउथुवा बेले एथिरे जेपरि कोनोसी बाध्यता न थाए। 7 नंबर पॉइंट गुणात्मक गवेषणार एथिरे वास्तविक चित्र जहाँ प्रत्यक्ष होता है ताहाकु देइथाय, अर्थात वास्तविकता पर गुरुत्व दिया जाए। यार 7 नंबर पॉइंट परिमाणात्मकर गुणात्मक गवेषणार वास्तविक चित्र पर गुरुत्व दिया जाइथिबा बेले एथिरे परिसंख्यान बा डाटा को अधिक गुरुत्व दिया जाइथाय। 2 नंबर प्रश्न सामाजिक गवेषणार सोपान गुड़िक आलोचना कर। उत्तर ज्ञान प्राप्तिर सर्वशेष सोपान को गवेषणा बोली धरी निया जाई पारे। गवेषणा एक प्रणालीबद्ध अनुसंधान जहाँ माध्यम आविष्कार व उद्भावन करा जाए। सामाजिक गवेषणा होची गोटे मनिषर अन्य मनिष सहित रहितिबा संपर्कर अध्ययन। सामाजिक घटना ही यार मुख्य विषय। गोटे सामाजिक घटना मध्य अंतर्भुक्त होई रहिताए जीवन, सांस्कृतिक एवं नृत्य संपर्कित उपादान। सामाजिक गवेषणा निमंते अनेक गुड़िए सोपान निर्धारित करा जायछि। से गुड़िक है 1 विषय निर्वाचन बा क्षेत्र समस्या चिन्हट एवं प्रस्तुति। आपणकर यही नोट देखिए आपण पॉइंट आकार लिखिए। गवेषणार प्रथम स्तर हेउछि विषय निर्वाचन। उपयुक्त विषय निर्वाचन उपरे गवेषणार सार्थकता निर्भर करे। तत्पश्चात क्षेत्र समस्या चिन्हट जड़े गवेषक अध्ययन करिया को चाहूवा विस्तृत क्षेत्र को एकक करने उचित। तापरे दक्षता, संभाव्य असुविधा, ग्रंथर उपलब्धता, आर्थिक एवं क्षेत्र सीमा इत्यादि दृष्टि प्रस्तावित क्षेत्रर मूल्यांकन करने को पड़िबो। विषयटीर सीमाबद्धता संपर्क में गवेषक निश्चित हेबा आवश्यक। अनुसंधानर समस्या चिन्हट परे एहार प्रस्तुति निमित्त गवेषक उद्यम करती। अनुसंधानर प्रसंग को व्याख्या करा जाए। यही सोपान रे अनुसंधान प्रकल्पर सामग्रिक योजना युक्तिक्रम सेट करा जाए। अनुसंधानर विषय गुड़िक किछि जनाशुना तथ्य आधारित होगा आवश्यक, जो अनुसंधान पर प्रश्नावली प्रस्तुत करिहेब। तापर हेडिंग है विद्यमान ग्रंथर समीक्षा। गवेषक सर्वोत्तम ग्रंथ चयन रे यत्नवान हेबा आवश्यक जहाँकि विषय सहित संपर्कित होइथिबो। जो ग्रंथरे वैज्ञानिक तथ्य व्याख्या गुड़िकरू प्रासंगिक सूचना रही है से ग्रंथर समीक्षा आवश्यक होता है। तापर पॉइंट लिखिए अध्ययनर उद्देश्य परिचय। यही पर्यायर अध्ययनर उद्देश्य गुड़िक युक्तियुक्त शैली रे उपस्थापित करने को हुए। एथिपाई आसीथिबा प्रश्न गुड़िक गवेषक एक सेट करी रखिबे। यही उद्देश्य रे मुख्य गुण गुड़िक हेउची अभिव्यक्ति एवं दिगर स्वच्छता, 2 परिमाप, 3 विस्तृतता। तापर हेडिंग परिकल्पना। यही पर्यायर गवेषक निजर कल्पना को सूक्ष्म भाव में प्रकाश करेंगे। यह गवेषणार गतिशीलता को विकसित करे। तापर पॉइंट लिखिए अनुसंधान खसड़ा। एथिरे गवेषणा को गवेषणा पाई एक डिजाइन प्रस्तुत करने को पड़े। अनुसंधान उद्देश्य को 4टी श्रेणी रे विभक्त करा जाई पारे। एक अनुसंधान, वर्णना, निराकरण और परीक्षण। तापर पॉइंट लिखिए हेडिंग नमूना चयन। नमूना डिजाइन एक योजना जहाँ तथ्य संग्रह पूर्वर गवेषक स्थिर करिथांती। नमूनार आकार
ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଖସଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନମୁନାର ଆକାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଆପଣ ହେଡ଼ିଂରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ପଦ୍ଧତି ଓ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣତଃ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ତଥ୍ୟ ବିଷୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିର୍ବାଚିତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷକ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ବିଷୟ ଉପଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କେଲିଂ, ମାପିବା ପାଇଁ ନାମବାଚକ, ପୁରାଣବାଚକ, ଅନୁପାତ ଓ ବ୍ୟବଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ ତଥ୍ୟର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ କିପରି କରାଯାଏ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହେ। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଥିଲେ ତାର ସଂକେତୀକରଣ ବା କୋଡ୍ ବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ କିଛି ବୈଷୟିକ ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ ଯାହା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଭେରିଏବଲ୍ ତୁଳନାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଭେରିଏବଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଭେରିଏବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ ବିବରଣୀର ଉପସ୍ଥାପନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏହା ଫଳାଫଳକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଧ୍ୟୟନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରେ। ରିପୋର୍ଟିଂରେ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଧାରଣା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁସରଣ କରେ। ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍ 3ଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରାଥମିକତା, ପାଠ୍ୟ, ରେଫରେନ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗର କେତୋଟି ଉପବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷକ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ସୋପାନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗବେଷକ ନିଜ ଗବେଷଣାରେ ସଫଳତା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ୟାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରି ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ଏକ ସହଜସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱଗତ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ 4ଗୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? 1 ଗବେଷକ। ଆପଣ ଟିକେ ନୋଟ୍ଟା ଦେଖିକି ପୁରାଟା ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ହେଡ଼ିଂଟା କହିଦେଉଛି। 1 ଗବେଷକ, 2 ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରୟୋଜକ, 3 ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ, 4 ହେଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ରେକକାରୀ। ଏଇଟା ନୋଟ୍ ଦେଖି ଲେଖିବେ। 1 ଗବେଷକ। ଜଣେ ଗବେଷକ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି, ଜ୍ଞାନରେ ଏକ ଫାଙ୍କ ପୂରଣ କରିବା, ଦେଖାଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ଶିକ୍ଷାଗତ କୌତୂହଳ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଏକ ଗତିଶୀଳତା ପରୀକ୍ଷା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା, ଅର୍ଥ ପାଇବା, କିଛି ପୂର୍ବର ଗବେଷଣାର ନକଲ ଇତ୍ୟାଦି। 2ରେ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜକ। ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ନୀତି ଫ୍ରେମ୍ କରିବା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଏକାଡେମିକ୍ ଆଗ୍ରହକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥାନ୍ତି। 3 ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ। ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ର, ଗ୍ରାମବାସୀ, ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା, ମଦ୍ୟପ, ଅପରାଧୀ, ମହିଳା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିବା କିମ୍ବା କେବଳ ସମାଜ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଘଟଣା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ବା ଗବେଷକଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ। 4ରେ ଗ୍ରାହକ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସରକାର, ନୀତି ଯୋଜନାକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ରହିପାରେ। ଗ୍ରାହକ ନିଜେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏକ ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗ୍ରାହକ ବେଳେବେଳେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାହକ ଏକ ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ ମର୍ଫନ୍ଙ୍କର ଉପାଦାନ।
ମର୍ଫନ୍ଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସୂତ୍ରରେ 3ଟି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ଯଥା 1 ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, 2 କାହିଁକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, 3 ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର କାରଣ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ୟାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗବେଷକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୀକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ କୌଣସି ଏକ ପୁସ୍ତକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, କୌଣସି ପୁସ୍ତକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୁସ୍ତକର ବର୍ଣ୍ଣନ ବା ସାରାଂଶ ସମୀକ୍ଷାରୁ କରାଯାଏ ଅଥବା ସାମଗ୍ରୀ, ମୂଲ୍ୟ, ଶୈଳୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆଧାରରେ କରାଯାଏ। ସମୀକ୍ଷା ଏକ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ, ଏକ ରିପୋର୍ଟ, ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସମୀକ୍ଷକ ବିଷୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାଠକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି 3ଟି ବିଷୟର ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? 1 ସାମଗ୍ରୀ ଅଥବା ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, 2 ଶୈଳୀ ଅଥବା ଏହା କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, 3 ପୁସ୍ତକର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତାହେଲେ ସମୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରଶୀଳ ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 1 ପୁସ୍ତକର ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପାଠକଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଦିଗ, ଶୈଳୀ, ମୂଲ୍ୟ, ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ। 2 ପାଠକଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପାଠକ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ବଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। 3 ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକାଶନ ସ୍ତର ଆଦି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରନ୍ଥର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 4 ସମୀକ୍ଷକ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ତଃନିର୍ଯାସକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। 5 ସମୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା। ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୀକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ କରିବା। ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସଂରଚନା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଭାଷିକ ସର୍ଜନାତ୍ମକତା ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାପରେ 6 ପାଠକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷାରୁ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ବିବେଚନ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ଗବେଷଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଓ ଉପଯୁକ୍ତତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମଗ୍ର ସୂଚନାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଓ ସଂଗଠିତ କରିବା ଏହାର ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ ରୋକୋ ଏବଂ ପ୍ଲାଥୋଟିକ୍ସ। ରୋକୋ ଏବଂ ପ୍ଲାଥୋଟିକ୍ସ ହେଲା 2009ରେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା 4ଟି। 1 ଏକ ଧାରଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। 2 ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ପରିସରକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିବା। 3 ଧାରଣା ଉପରେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସିଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବା। 4 ଗ୍ରନ୍ଥର ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିବେ ଆମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। 1ରେ ଅଛି କ ବିଭାଗ। ଏଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଘଟଣା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାନ ତଥ୍ୟ ଓ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ। ତଥ୍ୟ ଓ ଘଟଣା ସହିତ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଗବେଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ, ଧାରଣା, ପକ୍ଷପାତିତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମନୋଭାବ ଏବଂ ଭାବନାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାର ଗୁଣବାଚକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ଆପଣ ଖ ବିଭାଗର 1 ନମ୍ବର ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଛି, ଦେଖିକି ଲେଖିବେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗବେଷଣାର ଫଳାଫଳ କିପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗବେଷଣାର ଫଳାଫଳକୁ ଗବେଷକ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗବେଷଣା ଅଧ୍ୟୟନ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଫଳାଫଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଧାରଣା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁସରଣ କରେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫର୍ମାଟ୍ର ରିପୋର୍ଟ 3ଟି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ। 1 ପ୍ରାଥମିକତା, 2 ପାଠ୍ୟ, 3 ରେଫରେନ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ। ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ପରେ ଗବେଷକ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି।
तापर प्रश्न है ग्रंथर प्रकार भेद गुड़ी को लेख आपण मैंने पूर्ण वाक्य लिखिए मु खाली से 5टा पॉइंट लिखी विषय निर्दिष्ट पुस्तक 2 धूसर ग्रंथ 3 ऑफिशियल प्रकाशन अभिलेखागार एवं परिसंख्यान 4 लेखा सहायक 5 जर्नाल प्रबंध गुड़िक 6 नंबर प्रश्न ग्रंथ समीक्षार उत्स गुड़िक लेख उत्तर एक सेमती पूर्ण वाक्य आप लिखिए मु खाली उत्स गुड़ लिखी 1 पत्र पत्रिका एवं पुस्तक 2 समीक्षा 3 मुख्यांश 4 सूची 5 इंटरनेट 6 डॉक्टरल डिसर्टेशन एवं 7 सुपरवाइजर बा अनुसंधान प्रोफेसर। आपण माने जदि मो सहित आहरी जोड़ी ही रही नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करि दियंतु आपण आगो को मध्य अनेक पाठ जानि परिबे ता सहित ए चैनल रे गप्प एवं गीत मध्य आसुची ताकू मध्य आपण माने पाई परिबे तळे आ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गोटे टेलीग्राम चैनल रो लिंक रहिची जोठी जॉइन कले आपण सेठी नियमित भाव क्लास मध्य करि परिबे। धन्यवाद।